Adieu parpaius e merci força per la vostra presença in questo cadena. Encara un co sui força content de vos tornar a trobar per questo video un pau especial. Allora, sabi que aquí su YouTube cada video és especial, és un pau lo gran clàssic, ma per un co és veritat. És veritat perquè jo fa un an entier que sui su YouTube. E és un moment especial per jo, per la cadena, e voglio començar, sap, per vull dir mercès, perquè tota cosa és pas possible sense vosaltres. I voglio aprofitar aquest moment també per respondre a les vostres qüestions, perquè en una annada me n'avés pausado de qüestions. E hi ha aquí un saladier amb totes les qüestions recurrentes que m'avés pausados. Sabi pas se respondré a tu perquè n'hi ha força, ma assaggiaré de respondre sincerament e rapidament, perquè sabi que és el problema amb aquests videos de FAQ, tot això, és que el món de parlen sense res, e a cops és un poc complicat d'escoltar tot. Donc hi haurà de capítols per veure cada qüestió e una regla mai que he decidit és de limitar mai responses a 10 segundos. Così praticar l'occità al cadut su sabem pas un environnement propici per ho fa. Allora, a cosa una qüestió força interessant que hi ha força persones que me demanden e me pensi que sabes pas la possibilitat de parlar amb una persona, so vaig interessant és d'anar sur internet. Vos he més d'una descripció força causes de lligams de Facebook, de Discord, de causes per poder praticar un pau la llengua do. Perché non emplego sino ero gutturale? Allora, me pensi che so parlar d'aquesto ero, che s'emplega notatament in sarte, e ti vau rispondre in sarte, e lo fau, l'empleghi, ma l'empleghi curació a parlar en sarte, perquè és una era que és sarda, provençala, e s'emplega fin en lengua d'ocean, ma propi manco e sobretot non en lengua d'ocean estandard, normalment, e començo a parlar en estandard, non l'empleghi. Coneixes un llibre o qui con per aprendre l'occità a l'hostal? Allora, hi ha força recursos interessants su internet o en papier. Jo el que preferissi és l'assimil, perquè hi ha força causes per praticar l'oral, per praticar la lectura, ma és pas lo sol. Hi ha també de gramàtica com la de Bernet, la de Taupiac, que són força interessants i que són pas tan caros. I sabes besu, hi ha també les ressources del Congrés Permanent de la Llengua Occitana, que són força interessants, ma encara un cop, vull dir si tot això en descripció hi haurà, ho esperi, el vostre boni. Una qüestió interessant. Quin és el nivell d'intercomprensió entre les diferents varietats de la llengua do? Depèn de mai d'una causa. La primera són els parlaires, és que són subes, és que són biels, perquè el bies de parlar pot ser diferent. Après, depèn d'un sios, tu, quines llengües parles, quant de llengües pots parlar, perquè típicament serà tot som llegit per un català de comprendre en occità que per un suedès, per exemple. Depèn també del parlar, perquè, sai pas, si sos provençal, te serà tot som llegit de comprendre un nissar que un gascú o un limousin. Serà pas impossible, pla segur, ma serà tot som llegit perquè hi ha una proximitat. E també depèn de les costums lingüístics de les persones que parlen. Típicament, si sos acostumat a usar de llengües mai o de varietat mai, serà tot som llegit per tu de comprendre una persona que parla d'un bies diferent que una persona que hauria crescut tot això dins la seva varietat. A la vegada, el nivell d'intercomprensió depèn força de l'accent, a cops pot ser força elevat i a cops pot ser força complicat. Quantes de temps? Allora, come si iniziate, n'hai 23 sulle schine. Se parlo força occità al sud de França, per exemple, se podria crompar de pa en occità? Qüestió interessant. Se parlo força occità en França? No. Se parlo, ma non se parlo força. Per una raó simple és que l'occità és una llengua intima. És una llengua que se parla amb la família i que se parla amb les persones que coneixen força. És rarament una llengua pública. L'occità és la llengua mai rara, sé que de nu così e curo l'aprengueres.
alla vez per malastre nu, e pas ma lingua mairalo, e mai ero present di la vita de ma famiglia, ero pas la lingua principale, e de fats depèn se parlant del Nissart o del lingua d'Usià. L'Unissart l'ha après quan havia entre 15 e 17 anys, dins una associació, e lo lingua d'Usià força mai tard, quan arribèri a Toulouse o dunque a l'entour de mus 20 anys. Così se pronunciano i vocali in occità e soprattutto la A. E per se ti interessa, hai fatto un video su questo. Perché non avevi cominciato per dei video in Nissarte? Buona domanda. Buona domanda da Nissarte. E ti direi che la prima video della cadena era un cours di lingua. E il problema è che dei cours di Nissarte, ne ha già. Su internet, su YouTube, e dunque non volevo fare esattamente la stessa cosa, dunque mi sono adattato. Ah, interessante questa. Hai un'espressione preferita? Oh, ne hai uno che mi agrada forse, che è se la barba d'un avo de sen, tutti i cauros serion dutus. A cosa fa pensare, a cosa? Del teu bezzaire, quin sarà il futuro dell'università e così vorios che s'organizzi la seva promozione? Quin sarà il futuro dell'università? Io mi penso che l'università ha un futuro. Mi penso realmente che l'università sarà encara parlata da chi non c'entra più. Sa che là, mi penso che l'università parla come lingua primiera, come lingua mairale, come lingua d'empleo, come lingua della vita quotidiana. Mi penso che è definitivamente accabata. Saben pas una politica linguistica reale e un invece reale della gente parlare ed impiegare su tutta l'università nella vita quotidiana, mi penso che l'università demorerà al meglio una lingua seconda. E per la seconda parte la una questione, così vorrei che si organizza la seconda promozione, so che vorrei appunto rivelare seria un empleo real e mai naturale dell'università, è-à-dire di sortire l'università da questa condizione di lingua più o meno militante, per ne fare una lingua di comunicazione, per ne tornare a fare una lingua di comunicazione, per esempio di parlare di un po' tu in università e che sia pas necessariamente legato né alla cultura né alla lingua. E spero che sulla cadena si fa mai di una causa, che ha pas sunche di corsi, perché voglio pas intrattenere l'idea che l'università può servire anche per parlare della causa societana, ma agradaria giustamente ne faccio che esperienza di mia vita, una lingua, parli a miei amici, vedi la televisione, la radio, l'università, e è una lingua come le altre. Qual è la norma ortografica che utilizzo? A la vez è verdad per le persone che sanno un po' che la lingua do si può scrivere di mai di un biais. E a barrezzo tutte ne ha due principali che sono la grafia classica e la grafia mistralenco. Io, essendo nisso, posso scrivere sia in mistralenco sia in classico. Personalmente, mi agrada mai la classica e sulla cadena, che sia in lingua d'Usià o in Nissar, scrivi tutto su in classico. Non hai compreso che la SMR vi agrada un po' tanto. Te penso che farai un piccolo video per presentare un Nissar? Sai, m'agradaria forza. Ne faccio, m'agradaria tutto pleno di fare un po' mai di cose in Nissarte. N'hi ha che sono previsti già e che vanno sortire, ma se vi interessa di avere video un po' in Nissarte per presentare la lingua, per parlare di mai di una cosa come cosa, lo farei in me piacere. Ti sei già pensato a convidare altre a parlare resuscità sulla cadena? E arriverà da chi gaire? Quante varietà linguistiche posso parlare? Allora, dipende da che design parlare. Ma che puoi parlare come cosa, direi, lo francese, lo nissar, lo lingua d'Usià, lo català, lo castellà e l'inglese. Cosa fa 6 e puoi parlare ancora un po' di italiano e di norvegiano, perché magari una parte dei miei studi in norvegiano, ma è pas tan naturale. Che puoi parlare naturalmente e mai è pas né come lo francese né come l'università, ti direi 6. E che farà un video mai amico linguista. E scuto te puoi dire perché usai pas, ma agradaria forza. De che pensos del dublatge in università dell'Alienor d'Aquitano en un joc civilizzatiu? Ula,
Alors, coneixi pas fils aciu e savia pas qu'il y havia una versió en occità. Me cario escutar, de faig. Dits, qu'avets mes grandes ciutats pres de nostra frontiera comunal, així com rozas espendidas en un verger. Alors, savia pas que existissia, ma sui pla content che alzo una versione occità e bu podi pas trop ciuzzare un nivell de lengo perché l'Alienor d'Aquitania vivió al segle XIII, me pensi, dunque era un'occità forse differente. Se fuguesse in occità d'uei, hi hauria d'unes problemes, notamment a nivell de la A, ma poi che és una occità medieval, te podi pas dire, podi pas ciuzzare la lingua, podi sonque parlar de la Cambado e trovi super interessant e estremament respectuós d'aver buttat un bus occitano all'Alienor d'Aquitania, dunque no, és força pla. Parlaràs de lengos mai si per Paiun Blau? És una qüestió interessant perquè és veritat que a la debut, quan començari de fer la cadena, pensava de fer una cadena lingüística e fi final ha un pau canviat e pel moment no, me preferissi concentrar sur l'occità. En la vida pots parlar sovint en occità? A l'altre poder parlar cada opció en occità, so que és escàs per la gent del meu temps, dunque sui força reconeixent, d'acord? Hi ha les videos, ma mai en les videos hi d'amics a Nice o en Languedoc, en Provence, que me permeten de parlar en occità al cada opció de mies natural, e Això és pas donat a tothom, ho sabi pla, e dunque sui extremadament reconeixent de poder parlar en o com això. Per què per Paiun Blau? És una demanda prop interessant e vau emplegar el meu dernier joker e ti vau rispondre en nisarte perquè és una història que si debanet a Nissa. De faig és un pau un hasard, era pas de significació profunda ni res. És que cura començar de fer des videos su YouTube non era all'inizio non era un de cau a YouTubenchi in propi, ti voglio dire, era un de filmets, perché io su tutto è stata una fugata di cinema, tutto ciò, e dunque fai dei film, come ciò, dei film cortetti, e un giorno ne faccio uno che si può ancora vedere sulla cadena che si suona una danza. E che si faccia tutto in nisarte, in vez di commediani nisarte. Ma il problema è che su internet has da bisogno di un nom per pubblicare il cau. E non volevo pubblicare il mio nome in proprio mi disturbava un po'. E dunque mi sono detto che potrebbe essere interessante avere qualche in nisarte, giustamente, come noi. Dunque mi sono pensate, e in giù ho trovato Parpaiun. Già, è un modo che suona bene. Parpaiun. E fin des qualqueren che sa isate per una persona de Nissa, de riconosce già l'umote sen che vuol dire un Parpaiun, si sa, e fin da l'immagine, un Parpaiun, es pulite, es lauge, m'agradava tout plein, e a mai d'accordo, Parpaiun Blau m'agradava lo son. Parpaiun Blau. Avevi l'impression che era qualqueren che era l'este per peta, se vos. E m'agradava tout plein l'idea d'aquesta explosion de color, de caua positivi, de caua belli, e dunque come cosa hai deciso mi suonava Parpaiun Blau e hai ben causite perché fin finale è qualcosa che funziona in escasi tutto il paese do. Parpaiun Blau si può capire escasi dappertutto, dunque non sono proprio contento di aver causita qua. Estimats amics, baqui per voi hai acabat tutte le questioni, hai risposto, sai pas se ho conservat tutto il muntatge perché n'hi havia força, ma spero que vos ha agradat aquest concepte de poder canviar un peu mai es fa dirette, ma de poder haver les vostres demandes e les meus responsos. Se n'aves d'autres per un video futur d'aquí un any, veleu, sabem pas, e ben podes dire en els comentaris. Se volés e se podés, me podés sostenir també su Tipeee o su PayPal, com volés, e per los altres, se volés botar un comentari o un quicon, me farà tutto plaser, e speri, com tutto, que aquest vídeo vos ha agradat, e vull dir, a força leu per la seguida. Ciao, parpaiuts!